Mayong buntag sa tanan. Morning. Salamat sa opportunity nga gihatag sa Ginoo sa tuwa makakatunta sa iyang pulong karong kabuntagon. Mahitungod sa unsaon nga kita mo tubo diha sa espirituhanon, no? So, nagapokus ang ato ang discussion karon mahitungod diha sa ang ato ang mensahe sa Luke chapter 8 verse 4 to 18 or 4 to 8, no? So, ang uban naghisgot ani about the parable of the four soils, and some others say it is a parable of the sower. So, ako kini pagabasahon o kamo magasunod diha sa hilom. Ngun siya, one day Jesus told the story in the form of parable. A large crowd that had gathered from many towns to hear him. A farmer went out to plant his seed, and as he scattered it across the field, some seed fell on the footpath, where it was stepped on, and the birds ate. Other seed fell among the rocks. It begins to grow, but the plant soon wilted and died. Lack of moisture. Other seed, in verse 7, fell among thorns that grew up with it and choked out the tender plants. Still other seed fell on the fertile soil. The seed grew and produced a crop that was 100 times as much as had been planted. When he had said this, he called out, "Anyone with ears to hear should listen and understand it." Ginoo, magapanalangin siyang pulong nga atong gibasa, magaampo kita. Ginoong Dios, ipasalamatan ka namo Lord sa imong kaayo. Salamat Ginoo tungod kay giatagan nimo kaming panahon sa pagtuon sa imong pulong in spite ni ining ingon nato prohibition, especially to gather in the churches. But thanks God for using the President that every home we build the church and we can worship together at home. Salamat Ginoo sa presensya nimo nga nagingon ikaw, if there were 2 or 3 gathered together and learning your words, you are here in our presence, in the midst of us, God. Your presence was in the midst of us. Salamat Ginoo as we continue to learn this word. Open our hearts, our minds, that we can continue to learn, know, deep in, rooted by your word, in order for us to strengthen. In Jesus' name, amen. So, mag-focus ta about sa Luke chapter 8, no? It might be within a whole chapter, or it takes around it covers chapter verse 4 up to verse 18. Pero Jesus emphasizing the parable in verse 4 up to verse 8, no? Ang kini nga story nag-remind sa kuha the time nga naa sa kuang kanang sa kuang pagkabatan-on pa sa una ba. Char. When I was living in southern Philippines in North Cotabato, no. When I'm counting around, shall we say, Nibia ko sa North Cotabato, 2002. 2002 na ako din sa Cebu, no. But I recall when I was 8 years old up to 1996, because 1996 up to 2002 I was working with the government already as ex officio members of the barangay, or naata sa SK, no, SK chairman, no. When I was within the 18 years, I experienced the life of the farmer. No? It was enjoyable moments. Lisod siya, dili man gyud sayo nang usa ka farmer, dili man gyud hayahay ang nasa farmer, because when doing it, mangani, gikan sa pagtanom, pagpangani, no? Daghan og kalisod, kakapoy, kahasol, kasakit, no, naadiha, no? Sa pagsugod pa lang, no, ingon na to
sa pag-prepare nimo sa fields, sa soil, medyo dili sayon. Pagbuhat nimo og mga tambak sa mga basakan, no, kung buta na to rice field ni siya, no, in lowland areas, pagbuhat nimo og tambak, pag-prepare nimo sa area imong gipa bao, kung walay bao kay wa kay kabayad sa bao katong lumpok ra nimo, no. Pagkahuman na ready ng area, mo ready na sad kag para sa imong seedbed, no. Seedbed meaning katong imong gibubuan sa imong seed, no. Kanya imong ibutang dito ang imong seed, imo katong gi-prepare within 3 to 5 days. After 5 days or 3 days, sa dihang ni sprout na ang iyahang sayon, katong iyahang si tawagan na salingsing or iyahang dahon, priming ugat or roots, butang nimo to siya sa seedbed. Katong seedbed either dahon sa saging, bani sa saging, or cellophane. So mo na siya ang kuan nga ibutang dito. It did not stop diha ra kutob. Gawas katong uban nga gisabod ra. No. But then it is very challenging to do the preparation on the soil, no? On the field and in the seedling. As we mentioned, it's quite difficult, but worth sa imong hard work, no, when finally the time of the harvest comes. No, moabot na ang harvest, no? When gains of your effort resulted to opportunity and fill in your family needs and other people as well. Diba? Pagkakita ni mo sa harvest, wow, kanindot. Makabaligya na ka, makapalit na ka ang say gusto ni mo. And also other people who are part of the harvest. No? Kita ni mo. Though sometimes it will not reach 100% of your calculation nga in 1 hectare there will be around 60 sacks of rice, no, katong naapay kaning pasi, no. But satisfying when you do it with your best, nindot kayo labi nagkatong timbunga na siya, no. So ang usa ka seed or ang usa ka sack, ang usa ka sako, it might be come from 40 or 60 or 200 sacks. So it multiplies naman na siya. So today let's discuss the parable of the sower. No? It emphasizes the kinds and types of the sower. Naiupat ka types of soil. Sa ganito siya. Nasa verse 4, verse 5. Number 1 is ang footfat. Nasa verse 6, nauban is nasa rock soil, rocks. Nasa verse 6 gyapon, or 7, nasa verse 7, nasa mga thorn bushes or mga katunukan. Nasa verse 8, ang good soil. No? So, nasa verse 8 and good soil. So, tanaw na to, what are these kinds of types of soil, no, and seed in the spiritual aspect? By the way, ang seed dinhi, ang seed dinhi, it is the word of God. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Ang katong binhi nag-emphasize sa pulong sa Ginoo, no. Kining soil, this is a kind of person. A kind of person. Okay. So, what to sa footfat? So, ang footfat nag-represent those who hears the message but the devil come and take it away from their hearts and prevent them believing and being saved. No? They are like ang footfat, they are like religious leaders and believers. Balik ko na ko ang footfat, they are like religious leaders and believers who hear the words of God but refuse to believe the message. So, balik ko na ko, they are leaders or religious leaders
or people or believers who refuse to believe the God's message. Number 2 is the rock soil or the rocky soil or the rocks area. It represents those who hear the message and receive with joy. No? But tungod kay dili lalom ang iyahang ugat, no? Meaning it has only have shallow roots, no? Nito sila, no? Pero nangawala sila tungod sa temptation. No, tungod sa temptation. They are people like many in the crowds, no? Kabantay mo katong sa Passion of Cross. Pagkakita nila sa milagro ni Jesus Christ, hala ni uban sila ni daghan ang nanguban. Pero pag-abot sa panahon, maorasad ang nagtukmod aron ipalansang sa cross. Sige no sa cross. They are people many, no? Like many in the crowds who follow Jesus, believe His message, but never get around to doing anything about it. Nadunggan nila ang mensahe, pero wa sila plano nga ikinabuhi kinihi. No, wa gyud plano ikinabuhi. So that's emphasize the rocky soil or the rock kinds of people. Number 3, na sa verse 7 is thorns. Sa dihang gisabwag ang kining binhi nitubo gyapon sa thorns. No? Sa thorns area. I don't know maka-emphasize mo kanang thorns. Naay duha ka klase, ay daghang klase nga thorns. Naay katong ingon nila makahiya, atong paghikap nimo mo close ug naay kaduha katong sampinit nga katong green. Makahiya is magpuwa na siya color ug ang kanang sampinit green na siya og color nga matapsingan na imong kamot, sakit kaayo kay daghan katong gamay nga mga tunog, no? Pero daghan pang klase sa mga tunog, no? Ang thorns nagrepresent those who hear the message, but it quickly, no? All too quickly the message is crowded out by the cares and riches of pleasures. Ito sila, nakadungog sila sa pulong sa Ginoo, pero tungod sa mga ingon nato material things, no? Pleasures sa life, riches, no? No? So, wala nila gihatagan o pagtagad sa ilang kinabuhi ang pulong sa Ginoo, and they will never grow into maturity. So people overcomes by worries and the lure of materialism. So mao na siya ang sa thorns, no? Mao na siya murag nagluok nila, no? Mao'y naghigot og nagguyod ni ana nga mga tao, no? So dili gid siya makatubo og tarong tungod kay di siya moabot into the maturity stage tungod kay mao toy kanunay nagadala kanila, no? Ang ikaw-apat sa verse 8 is the good soil. It represent honest, good-hearted people who hear God's word, cling to it, no? Mi kupot gyud, no? Malipayon ng kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, no? Honest gyud, no? Matinud-anon nga naminaw sa pulong sa Ginoo, kinabuhi kini og nagpasensyoso sa pagkat-on niini, no? Unsay nahitabo? They are the people who produce a huge harvest. Kining mga tawhana, mao kining mga tao, either groups, individual, no? They follow Jesus no matter what it costs. No? Kining klase ng mga tawhana, bisag unsa pa naa silang palibot, bisag unsa ang kahimtang silang kinabuhi, either lisod or sayon, either haruhay or kalipay, kining mga tawhana nga gi-emphasize as a good soil, matinud-anon og nahimong nakakaton sa pulong sa Ginoo, kay nganuman matinud-anon ang ilahang pagsunod diya sa Ginoo. Balikon nato. Remember the 4 kinds of soil from verse 5 up to 8. Ingon siya. Unsay kinds of soil or kinds of people nga mo'y nakadungo nagisiran sa seed. Unsa ganitong seed?
This is the Word of God, the message of salvation, the message that everyone hears, receive, and accept Jesus Christ as our Lord and Savior. So, naiupat, putpat, number 1, number 2, rocky soil. So, verse 6, verse 7 is the thorn bushes or the thorny areas. Verse 8 is ang good soil. So, putpat, people who do not listen. Directly, ang meaning niya na is people who don't listen. Ang rocky soil, people who don't think doing about it. And ang thorn bushes are those people whose priority are other things or material things. Ang number 4 soil is the good soil are those people who are obedient to God's word. So, naay usa gi-emphasize din ni. Unsa may angay buhaton sa usa ka lampara nganong kinahanglan man ni siya sindihan. Aron kung wala pay kuryente, lampara pa man sa unang panahon. Aron kini musiga. Kung musiga ba ang imong lampara, asa man nimo kini ibutang? Sa ilalom ba sa imuhang katri o sa sulod sa imuhang aparador? Asa may usual na ito ginabutan? Ha? Lalong sa katri. The usual is, kung ilalom sa katri, dili na ito makitaan ang naadito, ang siya pangitaon na ito sa babaw. Ito na ito, na si lalom sa katri. Adto ka dito sa CR, saan mo pagkakita sa dalan palong CR. So, ang purpose yun nga nung ang suga, pasigaon, ang uban gani, gibutangan yun na siya og lampstand. Ang salit tawagan na, butanganan og suga. Or either sa taas sa lamisa. Or either mas taas nga area. Ang purpose, aron ang kangit-ngit, or ang area nga dunay kangit-ngit, madanagan. Aron ang matagbutang nga na tinago sa kangit-ngit, makita. Aron ang dalan nga dili makita, makita. No? So the same. So ang tanang sekreto wala dili gyud matago. No? So kung ang pulong sa Ginoo sa dihang makatunan nato kini, wala gyud matago niini. No? So everything would be revealed, everything would be concealed, will be brought to light and make known to all. No. Diha sa pulong sa Ginoo, dili gyud ta mo mature sa dihang itago nato kini sa tubangan sa Ginoo. So ang purpose sa usa ka suga, muhatag og kaayag, ang kahayag muwagtang sa kangit-ngit ug maghatag og kabag-uhan sa usa ka kinabuhi. So pay attention kung ikaw naminaw. Ngayon siya, those who will listen to Jesus Christ teaching will be more to understand. Pero katong dili maminaw, samot nga dili makasabot. No? Maingon day nga, kabalo mo ko ana. Kung pangutanon nimo, nakabalo ba ka kinsa si Ginoong Jesucristo? Eh balo sa siguro kung kinsa si Ginoong Jesucristo, pero ang wala niya nahibalan kung unsay mabuhat ni Ginoong Jesucristo ug unsa ang iyang relasyon diha kay Ginoong Jesucristo. Ingon siya, but those who are not listening, even what they think, they understand, will be taken away from them. Katong wala naminaw, no? Unya nagunahuna og nakasabot sila, kuhaon panuon kato. No, tangtangon kato ug ipalayo diha kanila. So ang usa ka farmer mangita gyud paagi sa pagsabwag sa binhi ngadto sa maayo nga yuta. No. A farmer, kinsa man ang farmer? He is the witness who is sending the message. It might be me, you, or everyone who is hearing the word ug imong i-share sa uban. No? We are not emphasizing religion, but we are emphasizing the message or the gospel of God is all about relationship to Jesus Christ. No?
Because when we have relationship with Christ, we have relationship to the Father. No? So the farmer, mangita gid siya paagi. No? Aron mangita gid siya kasabwagan nga nindot unta nga yuta, di ba? Kung mangita ta kanigi nga yuta atong butangan. Kaya aron mutubo gyud siya, aron dili sayang ang ato ang pagtanom. No? Aron ang usa ka tanom mahimong magmabungahon ug duna gyud tay harvest. No? However, kung ang farmer sa usa ka field musabwag sa iyahang binhi, musabwag sa binhi, dili siya usahay makakontrol or dili siya maka-assure. No, di niya ma-determine nga katong mga binhi nga iyang gisabod, gilabay, giscatter moadto sa nindot nga mga yuta. Tungod kay ang field na ay posible batuhon or na ay simento na naigo dito or na ay tunokon, no, kabantay mo sa field, usahay na ay nindot nga yuta. So, as some seed falls or blown to unproductive areas of the field. No? So, some seed, ang ubang mga binhi, usahay, dili mo produce og crop. Pero dili na siya fault sa farmer. Or dili na siya fault sa seed. Nganong dili siya mo produce og crops. The farmer responsibility. Kinsa man yung farmer, balik ko na ko, ikaw, ako, ang matag usa nga nagtuon sa pulong sa Ginoo ug mo share sa uban. These are the farmers' responsibility is just to spread. Dili kinahanglan masuko ta kung mo share ta. Dili kinahanglan mangisog ta kung mo share ta. Ang importante gisulti nimo ang pulong sa Ginoo. I-share nimo ang pulong sa Ginoo sa imong pamilya, sa imong silingan, sa mga tao, sa atong mga amigo. No? Kasagdi kung dili sila mo tuman. Kaya nga naman, these are part of the parables of Jesus. Katong dili maminaw, they are part of the putpat nga character sa mga tao. Pero katong maminaw, pero dili buhaton, they are part of the rocky soil. Naa siya dito sa mga batuon. No? Gahe kayo sigog kasing-kasing. Or it might be, they are on the thorny soil. No? So, only the responsibility of a farmer is just to spread the word of God, the message of salvation. Pero dili ta muhunong. Ayaw ka dismaya, ayaw ka discourage kung ang imong effort dili productive. Dili siya mo produce. Ganatong mura magulay, wala man silang nidawat, usahay mo surrender na ta. Usahay mabati na to ang failure when people do not respond when we share the word of God. It is still a part of planting the seed. No? Part na siya sa field. No? But we should not give up. We should not stop our effort. Remember, not every seed falls on good soil. No? Let's remember again sa katong upat ka soil, balikon ginagawa ni permanente aron masabtan nato, aron di ta ma-discourage when we will be a farmer. No? Kung kita na moadto sa field, kung kita na musulti na. Unsa ganitong upat? Footpath, no? Or pathway, no? Emphasize the people who don't listen, the rocky soil for people who don't think doing about it. Number 2, number 3 is the thorn bushes or the thorny soil. Ikaapat ang good soil. No? So, when Jesus came to the farmer, when Jesus came and visited this world, He always emphasized and expressed love and compassion. He always expressed love and compassion. No? To the needy, to the emotionally depressed, to the sick ones, and most of all, to the sinners. Bulikon ako si Jesus, sa dihang ni Ari sa dinis kalibutan, He expressed love and compassion. Bantayan nato ni. Ang fields, it might be naa sa ato ang palibot. Silingan nato, or naa sa ato ang agyanan. Ang ipa-express na nato is love and compassion. Ang atong itanawon daw,
unsa ilang gikinahanglan? Emotionally depressed ba sila? Sick ba sila? Or sinners ba sila? Kaya usahay ra ba kung makita nato sila ingani nga mga status mutipasta kay di taganahan mahimong mapiskan sa ilang gikinahanglan. No? So this is be a challenge. No? Kaya usahay ang kinabuhing Kristohanon as a farmer, kinaan nata dito sa church mulingkod maminaw. Pero ang gusto sa Ginoo, as Jesus Christ model, He always looked to the needy, to the sick, to the emotionally depressed, and those who are sinners, and express His love and compassion. Kaya ba nato buhaton? No? So, mga na challenge sa matag usa. And I would like to encourage you as my co-workers of the Lord, believers of Jesus Christ, and Christians, to do the same, the love and compassion. When we work for the Lord, sa dihang mibuhat ta sa farmer of the message of God, ang una-unahon ginato, do it for the glory of God. Not for ourselves, not for those men na nagtanaw sa tuwa, but for the glory of God. Do it with joy and gladness, no? And faithfulness, even it has no return. Bisag walay usahay ra ba ganahan ta nga kanang naay mabalik sa tuwa. But Jesus Christ always expressed love and compassion tungod kay kining mga tawhana dili ni sila makahatag sa tuwa. Usahay ganahan ta mo hatag sa katong makahatag rasad sa tuwa. Usahay ganahan ta katurang mo appreciate sa tuwa. Even people don't appreciate us, though express love and compassion, even we don't have anything in return. As I believe, no, when we do this, everything is added in everyone. Kung buhaton nato ni siya, daghan ang atong madala diha sa tingharian sa Ginoo. Dili sa iglesia, dili sa simbahan, bisag di sa simbahan. Madala nato diha sa gingharian sa Ginoo. No? Added or the part into the family of God. Even if it's still there pains, naikalisod, naikasakit, difficulties, trials, and challenges, just believe sa pagpamuhat na to ani, tukuan na to si Ginoong Jesucristo nga siya ang source of provision nga mao'y mag-amping sa tuwa. So, continue to scatter and spread the word of God to everyone. So may everyone establish a relationship with Christ, to our Lord and Savior Jesus Christ. Aron dili sayang ang atong panahon dinis kalibutan. Aron dili kawang ang atong paglakaw, ang atong gutlo dinis kalibutan, ang atong pagkakristohan. Share the word of God, share the message of God, share the testimony. Let everyone encouraged to be a part of the family in the kingdom of God. God bless you and your family.